kabuk anak ko dito. Natagpuan na 98 cents. Oh. 98. O sige. O tara. Chicken. Chicken na lang kuwang. Chicken o magpat ko kanang kuan. Kanang liver, chicken liver. Buy one. Ha? This hurt. I wanna get these. Dali oy. Where are we going to buy chicken? Right there. I can make some chicken. Naghanap din ako, 209. Buwan natin ang upan, ang din ang upan. Ito na kayo pala ng chicken chips. Ha? Ano sa lang chicken? Yeah, I want that clear chicken. What's like? I want barbecue chicken. Kini aka chicken party wings, fats and ramis. Chicken. Ha? Yeah, ito ba? Itong garlic one. Garlic flavor. Parmesan? Just buy over there. You say you can make one. Let's buy. Yeah, but I don't know where to get the It's just katong meat. kuan. To buy. Katong salsa ato, katong i-mix ato naman to i-mix. Where? Parmesan Why? pa naman to. Unsa man? We can buy chicken over there. We can ask them. Tara. Di magpalitag ka ng kuan. Napa may chicken dito no. Tagpo. Palitag kuan. Palit ko ani oh. Mahal lagi ni ang cut chicken breast. Mahal ang chicken. Anong mahal ang chicken breast oy? Kini tag 5 ra ni cut. Chicken drumstick tag 5. Drumstick. Oy, nagdugo man ang liver. Baboy. Nagdugo ang liver. Palit kong chicken liver. Uy, ginoo ko sa bukat kay na kat. Ayo, di na kita magbaboy. Uy. Baboy na tas baboy, mag-chicken o sa ta. O fish. Hala! Yes, kat! Magkilaw ta! Kay na ani o! Ahi to na! Now swag. Kat! Skat! Magkilaw ko kay na ani. Skat! Magkilaw ta o! Unsa ni siya? Si Scarlett. Uy. Oh. Usa lang ka buok atong. Kini Oh. Duha ka buok lang. Tag 7 man ni siya. Skat, maghilaw ka Ako ka. ang ulo ni mo. Puyo ra good court. Maghilaw ta. Yeah, always do. Iparta ta sa balanghoy. Okay. What the boy? Usa lang ka buok ha? Asa uday kayo na nagbayad mo kog lemon dito, di ba na mo ko lemon pinalit? Nagbayad mo kog lemon oy. May tuyo. Meron kang tuyo. Unsa man tuyo? Usa ka buok paliton kat? O duha. Duha. Needs to. Usa lang oy. Usa lang para pang kuan, mahal man. Tag city. What will isda kini alang usa ka buok. Usa lang ka buok atong paliton oy, Skat. Usa lang ka buok atong paliton ha. Ooh. What is that? Butter corn chicken. Chicken. Uy, kasama mo karga anak. Ako lagi. Bantay ka ha. Kuha nang Bantay ka, ha? Dengan akan. Ako'y kuan sa di bugat ha. Ako'y karga sa di bugat. And mine's so hard. Ay nagihilab ti. Ay Kurt, di ba mo kaon kag kuan? Mo kuan kag chickpea kanang shrimp. Pagkuan og shrimp. Unsa ka shrimp imo ha kini a? Kini Kurt. Kana kani nga shrimp. O katong walay panit. Katong may panit Kurt, barato ra. Kini a oh.
Gipiste maning kini na naipalit extra large. Di ka na yung kuan? Shrimp? No. Di ka? No shrimp. Ha? No shrimp. Sige. Tara. Tagal na kinaw. Tara na. We're gonna buy the food first. We're not buying the junk food. Okay. Kanang mga kuan isud nas kuan sa kubag kanang kuan.